राखों में आते हैं। ये कितना? 25। जी देखो अपना मार्केट आ गया फिर जी अपना मार्केट सब्जी मार्केट है। आज फिर मैं आपको अपना मुकुंदपुर मार्केट लेके आ गई हूँ। दिखा रही सब मार्केट कैसा है क्या है पता नहीं, जो भी है आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा है मार्केट। सब जगह है भर्ती भर्ती ना दिखाऊंगी, बस सिर्फ सब्जी देखते हैं। কাকু ভালো আছেন? দাদা কেমন আছে? ভালো। আর ছোট ছোট বাচ্চাগুলো খুব ভালো। তোমাকে দেখাচ্ছি আমি বাজারটা কেমন আছে। মানে সকালবেলা सवेरे सवेरे भीड़ होता है, शाम को भीड़ होता है, फाँका 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 रहता है। हाँ देखो इधर फल दुकान है। मुकुंदपुर में अगर किसी को फल लेना है तो ज़रूर आ जाइएगा। एखुनी पड़े যেতাম না, এই ভাইরাল হয়ে যাবে দেখবি। এই তোর মুখটা দেখা, নাম বলতে দে। নাম বলবো না। কেন? পুলিশ ধরে নেবে? হ্যাঁ ঠিক ধরে নেবে। ছোট তাহলে বলবো না, ভাইরাল হতে চায় না তো। আরে ভারী হলে ভালো না, তাহলে ক্যামেরা নিয়ে সব দৌড়াদের বাজে নিয়েছে। মাফিয়াটা ভাই দুটো টমেটো দেয় তো ওদিকটায়। এখানে পাল্লা বাটখারা আছে, পাল্লা বাটখারা আছে এখানে। টমেটো ওজন করবে সেটা আছে, সেটাই তো বলছি। পাল্লা বাটি বলছি কেন? হাই বলছি হ্যাঁ, পাল্লা বাটখারা বললাম তো নাকি? হ্যাঁ मीटर तो काउंटर उठे। देखो गाइस कितना सारा सब्जी है, देखो ये কি করবি বাবু তুই জেনে? তুই কি ফোন চালাস? তাহলে আমাকে ফলো করে দিবি। আমার 10,000 ফলোয়ার্স। নামটা বলো। আসি আমার দোকানে, আমি লিখে দিয়ে দেবো নামটা। ঠিক আছে গাইস এই দেখো এইটা সবজি আলা। ও সরি সবজি আলা বলে ফেলেছি। গাইস দেও না দেখো टमाटर কত? कितना सारा हरा हरा सब्जी वगैरह है। ये वो टमाटोটা ওজন করে দে। টমেটো ওখানে ওজন করবে নাকি? দাও টমেটোটা দাও। আমি জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি কত। 10 টাকা। ওখানে রাত্রেবেলা হিসাব করবে, তাহলে ওখানে বলে দেবো 10 টাকা। তাহলে সকালে 45 টাকা আছে, আর এটা 10 টাকা ধরে নেবে। 50 টাকা। तो गाइस चले अब ये सब्जी दुकान हो गया, क्योंकि हमको वीडियो बनाने के समय ही नहीं मिलता। ओ वासुदा